Lamsugo notice to President Mangpilo ang tongonorong nagiri sa Debroma din ko brokok tamarong ka. BJP party office khungni bokok jangmonote BJP bodol kok thumpa nakhlakya. Laithanai salkisa sikang khumulung amsani khungnai BJP habanok sabaijakmono kitingai kok thumpa nakhlakya BJP bodolok. Beautiful notice Tripura. Ini sing juta news channel social media jalan kalau naik kalau beri naik sini kumulung area walk kumulung area sini tagadlah Bidhan Sabha ni bisingo kelai naik kalau kelai jak oh jaga nggak tahu apa sini tagadlah mandali main party office sama jalan untuk kelai ni semua oh party office no kelai naik বিভিন্ন ভাবে মানে পলিটিক্যাল ক্যালেজ নহতে মানো বা শুনো কক শুরুই নাই মানে দল গাইছে নি মিসিং ফেকরা ফেকি নাই নাই ফ্ল্যাগ ব্যানার পোস্টার অবহের ফকচাও মানে যে শুনো বিশেষ খাই নাই সিনি দল গাইছানো নগর মানে সিলি দং মানে অবহের সাই মানে দङ एक्चुअली सोंफुलाने sini jadi kanan pengangkai sini jenah harmu sini Bharatiya Janata Party jenah harmu sini Bharatiya Janata Party je cinta dara obong hai dom clear seng somas ni tong kosong tong nai rokno somas ni dara মানে একদম সুশিক্ষিত নাগরিক রকম সম্পূর্ণ সময় এখনো বিভ্রান্ত খাইনি তাই ক্লাস খাইনি চিনি আবো উদ্দেশ্যয়া সেমা জায়গাও ফর্ম দলনে রিসিং ফি খাইনাই 10 তারিখ চিনি पार्टी बिसनो उद्बोधन खाइमानि बिसंति खाइने जों एकदम सराय के कोनो असुबिदा करे एकदम ठीक ठाक न कमै दंलाय माने खियाबा ओ 10 तारिखनि हरनो 11टा 11:30 नि बिसिङो सिनि अमो पार्टी अफिस नि खसकांनि जे सिनि बैनार फेस्टुन जेमन फ्लेक्स रक दं माने सिनि पार्टी नि जे फ्लेग दं माने बाहेरनो सिनि सीएम नि बैनार दं माने सिनि ओ जागा बिनो नेतृत्वनि बैनार दं माने बाहेरनो थुमै रगैने सकनानि बागै चेष्टा खालामगा 10 तारिखनि हरनो अबनो तैने जों फरक तामनि बुंगैनाय जे सन्देह ओङै दंमानि माने जे बरक खाजे तंगै दंमानि आर अबनसे आगेबो फुंकी दंकी सबै दङ सिनि नेतृत्वनि बिसिङो बा सिनि कार्यकर्तानि बिसिङो अबाहाय नेतृत्वनो जों सिनि तो फ्रायनाय फरक तामनि बुङै जों राधापुर पियास जों एफआर खालायगा ओ एफआर खायमानो तैनाय बरक 13 तारिखो प्रमोद हानि बखति खायनाय बरंगनां ताकादला बिधान सभानि एमएलए बिसयकलय टेगोर जिल्ला जन्मनगरनि बरंगनां एमडीसी गणेश वर्मा बरंगनां जे सिनि मानदाय बिधान सभा केन्द्रनि एमएलए जे स्वप्नाद वर्मा बरंगनि नेतृत्व गासे बाइग्रिलि खायजाका ओ बाइग्रिलि बम हाय इशू नि सं साइमांखा बरनि जे इशू दंमोन अबनखा कोनो इशू करे शुद्ध ओ जे केस जामाने अबन तैनाय बर गायसा फान खुनगैनाय गायसा रैली हनै सं जतन साइमांखा खियाबा फान खुनगै रैली खनमाने बिसिङो बसं अबन साइमांखा जे ओ दिनसिनि त्रिपुरानि बोर्ड एग्जाम र चलि दंमाने आजराव बर बाइक रैली न बर खायका किन्तु बाइक रैली खायमान बिसिंथै खायनाय जों साइमानो बाइक रैली खायफ्रो पर लाई थांपानो बरनि नेतृत्वनो उनखौल बाहायनो हाय देबेसा सिनि रुटनि आयं नारंग मानदाय मण्डलनि सिनि पार्टी अफिस रुटनि यां नारंग अबंग सिनि तागरला मण्डल बा तागरला विधानसभानि सिनि पार्टी अफिस ओ पार्टी अफिस बर सबाय सुग्रुबनि एकदम माने साफ सुथरा खालाय रेखा सिनि मो पार्टी अफिस अब दे मेन पार्टी अफिस अबंग तो बिल्डिंग मानि कारणे बर कमनो चेष्टा खायका सौनानि चेष्टा खायका बर कुनु नष्ट खायमालिया जों ताबो अजागा आसुलाय दं मांखो ओंखाय अ जागाबो आं सानानि थांमान गाबोसे सिनि बिसास खायनाय ताबो एडिसिओ द्वारा गभर्नमेंट चालक दं एडिसिओ गभर्नमेंट चालक दंमान बिसिङो जेमन सिनि जे बिसि एरिया ओ बिसि रक्त बेबावना एडिसिनि आन्डार फायो ओ एडिसिनि विभिन्न उन्नयनमूलक सामं विभिन्न डेभलपमेंट सामं अबंका कासुजागनो हायांगि आबाहिरनो केबो खेल फायनाय करे सिनि जे चिन्ताधारा सिनि जे मुचुंमानि बिसि लेभेल ताइ समाजनि जतनि स्लाइ उक्लक लाइजाक व्यक्ति जतनि स्लाइ उक्लक लाइजाक एलाकारनो जों
মানে সমান বাক্সাকে হিমলাইনাनै সমান বাক্সা সাগগৈ আবয়নাय जों যে জায়গা সমতল এরিয়া বা সিনি ডেভেলপিং ঠিক আবহাইনো প্রত্যেকটা কোনা যে এরিয়া বা ডেভেলপিং जों আবহাই এরিয়া রং जों ডেভেলপ খাইনাनै जों চিন্তা ভাবনা তিনি সমখাই দंमोन কিন্তু তাবো বিসি লেভেল আবং কাंकाय বিশেষ খাইনাय जों आबो पारा लेभेल आव गांगा जों ग्राउंड लेभेल आव जों साइमानो लालमो थाहनै हलायो बिसि लेभेल बर कैप्चर खाइ दंमोन कारणे सिनि सरकारनो ताबो बदाम खायनाय दंमोन अबाय जां क्लाइजाक दंबियो डेभलपमेन्ट नि जे सामुं विशेष खायने एडिसि विलेज नि जे बिसिनि जे सामुं विशेष खायने बिसिनि जे प्रपोजल बाय बिसिनि जे चिन्ताधारा बाय जे डेभलपमेन्ट सामुं खायजाक नाय बा खायथाय दङ अबाय जाग्राव गांगा सुंबो सिनि जे मुसुंगै दंमानि सिनि बीजेपी नि बखादै जे मुसुं दंमानि सिनि भारतीय जनता पार्टी जे चिन्ताधारा मुताबिक जों जे समं खायनो हानि वासक दंलायमानि आदारा थाङै सगिमानि आं दंहा ताङै माने जों बिसि लेभेल हाबै साममा खायनाय कारणे बिसि लेभेल नि सामखु मरक डेभलपमेन्ट बिभिन्न बिषय रं कांका आदा मा हायनि दंहा आबाहारमल केव खाय फायनाय करे सिनि बखादै जों अबननो साना नायो जे सुरु सिनि तिरफ्राव सिमिया प्रत्येकटा राज्यवनो आंचलिक दल दङ आंचलिक दलाव जे सिकन सिकन निजिनि मानथाय सप्ताह निजिनि जे डिमान्ड नतैनि आंचलिक दल दङ प्रत्येकटा राज्यनि आंचलिक दलनो जे निजिनि मानथाय जे निजिनि डिमान्ड नतैनि बर पलिटिकल इश्यूज खालायनाय बर बसाङ आवग्लाय दंमानि अबा जिनिसर सिनि केन्द्र सरकार ता केन्द्र सिनि मोदीजिनि नेतृत्व जे सरकार चलै दङ बिनि नेतृत्व प्रत्येकटा अंशनि बागै प्रत्येकटा राज्यनि जे आंचलिक दल जारा खाइ दंनाय विभिन्न इस्यु नतैनाय आबाहाय दलंनि जे मुसुङै दंमानि जे डिमान्ड दंमानि आबाहाय जिनिसटारनो सिनि मोदीजी जेबाबो सल्भ खायनानि बागै थाङै दङ जेबाबो सल्भ खाइ दङ जों आबाहाय रंनो जों जिनाबा मा खायनाय खांनाय सिनि त्रिपुरा राज्यआव बाहायनो जेमन जों जारा आंचलिक खाइ दंनाय र सिनि जे चिन्ता भावना खाइ दंमानि अब जे माने जे वान सप्लाइ दंमानि जे जों डिमान्ड खाइ दंमानि सिनि त्रिपुरा जे आंचलिक र अब बेबांनो मोदीजी बे कक सागासे जतनो डिमान्ड पुरा ngै थाङो खाय जों तांनि बागैनो बीजेपी नो साजे यांनाय बीजेपी नो तांनि बागै जाया आंलाय जा माने आनि बखाक्ति आं सुजा कक साना थांमान कबनो बीजेपी नो ताबुक जाया हालायो बीजेपी जरा सिनि बारा उंथाय बारा बीजेपी खाइ दंनाय दंना विभिन्न भाबे जोंनो माने जाया फुंनाय बागैनाय जरा आंचलिक दल खायनारा जोंनो विभिन्न भाबे कुल्लायो कुतुलायो जों अब विभिन्न ससियेल मिडिया नि माध्यम जों साइमानो नुगो तो अबाहाय जागाव जों अबनो सानानो दङ सिनि जो तंबांथाय सप्ताह सिनि जे वान सप्लाइ दंमानि अबाहाय जिनिसटाराव बीजेपी नि नेतृत्व टप लेभेल नि नेतृत्व मोदीजी मालाय थाङो जो सल्भ ngै दङ गांकाय तांनि बागै बीजेपी नो जलि नाक्लायबा जों जे बीजेपी खाइ दंनाय जों बीजेपी खाइ दंनाय त्रिपुरासानि कुनु जागा हामियांथों निजिनि एलाकानि कुनु जागा हामियांथों আর তাবুক সাগরা সিনি ত্রিপুরা রাজ্য 7 বছর সরকার চলেই দङ তাবুক সাগরা সিনি বিজেপি বখাক্তै খাইনে সিনি বুকুं बारानि बिसिङ जों साबनि ब अंशनि बागै सामा हामिया थाया अब किन्तु केबो फ्रुफ्रुइ मेया बीजेपी जतनो तुइनाय सबका साथ सबका विकास सबका प्रयासनि माध्यमे जतनो कबागि हिनान बागै चेष्टा खाइ दङ आर सुंबो हजाबा अबनो चेष्टा खाइ दङ जतनि उक्लक लाइजाक एलाकानो जतनि उक्लक लाइजाक व्यक्तिनो जों सागाति हेति भने जतनो डेभलप खाइने एकलगि हिनदायने अबनो चेष्टा खाइनो जों तागला विधानसभा ताबो आस्ते आस्ते आवलाय दङ ताकि सुन नको साप न नाति पर मथन खायो अब हाइ दानो एक्चुअली सिनि बखाति गत एकदम क्लियर न त्रिपुरा मथा फरक नै केस राखा दक्षतरी नि जे गथन फरक सिनि फ्लेग फेस्टन बेनार सब तमाने अवनति नै बर पैसा बाइकलि लेखायलायका अ बाइकलि खाइमानि बिसिङ बर रेली नि सिगाङ बर स्टेटमेन्ट लायहा स्टेटमेन्ट नि बिसिङ बरनि वाइटिएफ नि जे फान्ड फुनुबिनाय borok kaisa bike rally hene nai sing joton saimano borok nijini khub borok kengjak bike rally ni sekangno angkai abo borok ni kokbai no borok sijagi dongha mane borok no khayo abo je territory je gotna abo borok no khaipiro abo borok ni kokbai no clear ngi dong othojo miya ni je kok thayo anganga sini yang ni jiten babu YTF borok ni district ni somodota president nkhana bo sapimani angkai jemon adagauti promotion kun jak kari misal kintu सिनि बखाक्ति गाना सुजा सुजाबो boda boya sabni dolni borok singaw taw clear sing sanan bukhang kangka abo sing thangya haifalo jehetu borni statement ni bisingo borok waisang ka phan phunu bokna waisang kangka singya hani gosi abo nichoi sing थानाव एफआईआर खायगा दुइ दुइ सं एफआईआर खायगा थानाव एफआईआर खायगा बिसिंति पुलिस इनभेस्टिगेशन खायगा बिसिंति अब मानजानाय साबो खाया ब्रक इनभेस्टिगेशन खाय दङ उजे पार्टी पिस तबा दिन सबने ते तबे आबन ते इनके केस रल द खाय आबन तुइ केस खायगा केस खायमाने फरक तनि बुङो सं केस खायतिका
जे नेतृत्व रंनि बिसिंथि खायने जे बाइगेलिया दिनो खायजागो जों बरनि मुंगुनो खायका साबो पार्टिकुलार साबो पार्टी बिसबाय देखा जों आबो अजागाव नुगियाबा जे नेतृत्व रइने बाइगेलि खायका आ नेतृत्व रंगुनि जों केस न माखाय नर जे जताबो सबाय जाखा केस दा आबोनि ताबो नंग नाहा मुंखता सिनि नाहा मुंखाबनो जे दुषी मानजानाय बरनो तारातारि अरेस्ट फाइल कम से कम माने खुमुलुं एलाकाबो जों शांति सिस्टम रागैनाय तावसक जरासिनि विभिन्न पॉलिटिकल एजेंडा नतिने जों ताबो डेवलपमेंट नायसिगिनाय जों ताबो जों आबुइ दंमान जराबो विभिन्न क्लास जे चलि दंमानि अबनो दमन खायनायनि बागैनाय आर सटिक उचित सिगा मानानि बा रोनानि बागैनाय आं पुलिस प्रशासन सिनि सिनि जसाइ फ्रावनो जों कयहरता नरक एनडीए सरकार नै दङ ट्रिपल इन्जिन सरकार गाय आसक दिन नरक जे ट्रिपल इन्जिन सरकार नरक तीनटा दल मिलि होय जे कायसा नरक अंको दंगो दंलाय माने गाय नरक कि पुइतो थांलाया दा ना आईपीएफ ति बाय वाइसा नरक नुखा कि बीजेपी का अंको माने अलायंस दंगो बनो बसक सालाय माने बनो तो सालाय माने वालाय सुलाय माने ताव बाहायनो हाय तिप्रा मथा बाय नरक न अलायंस फाय माने उलो सेम न नुखसाबका एके अमो थिनां बस जतै थांसयनो नरक जे ताबो जे चलि दं माने एक्चुअली सिनि विशेष खायनाय एडिस एरियानि बिसिङाव जे तागाजिला जे विधानसभा अबंखा जे खुमुलुं जे सिनि मेन बिल्डिं ओ मेन बिल्डिं नि कासाकासि जे सिनि तागाजिला विधानसभा जों जतन साइमानो जों थांनाय फुलिया 5 बोसोर जों सटिक भाबे सलिनाय बागै सेस्ता खायका किन्तु आईपीएफ तिरक बायसो इसिसा बुल बुजाबुजि इंमानि कारणे बरक किन्तु सिका मानै थांका अबनि फरिवा हायना हाय 2023 जों बीजेपी आईपीएफ सरकार खायतिका अब फाइमानि बिसिङाव 2024 नि पार्लियामेंटारि इलेक्शन नि सिगां सिनि मथानि सुप्रिमो सिनि प्रदीप किशोर मानिक सिनि बुबाग्राजी बिनि नेतृत्व तिप्रम थारक जदरन सबाय सुग्रुबैनाय बीजेपी ओ बुथ रोदोखा पूर्वोत्तर लोकसभा आसनाव गांगासिनि बुबाग्रानि सिनि बिबि संजोदन सिनुव बनो बीजेपी नि सिमलबाय बुथ माने टिकेट रुने जों बनो बुथ बासरे पास खायराखा जतन हामजालाय बनो बुथ रुने गोबां संख्रबाय बुथ पास खायराखा सिनि पश्चिम त्रिपुरा लोकसभा आसनाव गांगा सिनि सामसिया बरमनाम बिप्लब कुमार देवजिनो सिनो दागाव टिकेट रुने चेकअप दंखो सर आईपीएफ तिरक नरबाय किसा कथालाय लास्ट पॉलिसी खामाने नरबाय किसा फाइपि का गदाल खायनि साव नंखाय कक आव जगन आसायो सर ताबुक जे नरक जे रूलिंग पार्टी जे कोनो आंचलिक पार्टी बाय उमहाय सब समय केसे केरें उंलायो आजगा ना सात मंगा दे रूलिंग पार्टी नि दा चापमानि कोनो जगह वो कमी दं किसा स सखर दिया दं बाहाय मानजमाया बुंति हाय बुंति हे कारणे हाय ना ओ जगह सिनि बीजेपी नि बागै थिंगाथ जों एकदम माने क्लियर न साइमानो सिन बागै कोनो आबाहे माने बेदाबेदि बा थेमायमेन कोनो पुरै तांगबा सिनि आदर्श बाय जे सिनि जोंमा जे आंचलिक माने एलायन्स फाइनाय र बुंनि जे नाहारबुं ते बुंनि सिन्दाना बुंनि आदर्श किसिसाम फेलाय मानो फेलायनायनि कारणे बर हयतो एडिसियानो सम्पूर्ण भाबे सिनि रिवान सगैना हायकाना आबनि कारणे सुनो अनेकटा समय अनेकटा जराब माने विभिन्न उन्नयनमूलक साबुं खायतेनाबो सुनो विभिन्न भाबे बाधा बिघ्न खायका आबा हेंगिनायनो बर लास्ट अफ दि जेब्रु एडिसियल इलेक्शन नुगो 2021 आपलोड गाबर उचित सिगा मानै थां दा आवदागाव संताव जुदि सानान थाखाय जों बिसार खायनाय तिरफ्राव ताबो तीनटा पॉलिटिकल पार्टी मिलुनाय ताबो सरकार दङ त्रिपुरा राज्यआव अ जागाव जुदि सानानि थांगा हांखाय 2018 सिमित बीजेपी आईपी दङै दङ 2023 बाहायनाय संबर बा एलायन्स न दङ किन्तु 2024 नि थेगे हांखाय जों प्राय मोटामोटी त्रिपुरा माथाबो सिनि बीजेपी बाय गदालै थां ओ गदालै थांगा माने अ जागाव आं जे बुचिमानि हांखाय आनि बिसिंदै जुदि आं क्लियर भाबे सानानि थांगा हांखाय आं अबनो बुचिबो I50 BJP हांखाय 2018 सिमन एलायन्स दङ किन्तु त्रिपुरा माथां हांखाय आनि हिसाब थिं हांखाय त्रिपुरा माथा करिखा बीजेपी से इंजां माखलाय थांबरना तानि बागै माने 2024 नि जे पार्लियामेंटारि इलेक्शन दुनोटा सीटनो कोनो त्रिपुरा माथानि एंगने कोनो सिम्बल करि कोनो बुबागारे नेतृत्व जतन हामलाय त्रिपुरा माथानि जत वारिया जत नेतृत्व रब बीजेपी नो बुट दुनोटा सीट पाइथांनि सुमुं तंनायसा दाबो नरंनि जे ओ केसे केरें बुंति हायके नर हांख्लाय तंनायने बा परिस्थिति बसुगतै नर नाहालायजा जे हांख्लाय तंनायने बागै सिनि बाहाग दै संकेमनो कोनो एरां एरां संकेमनो सुनान बुखां बुखांया जों
ও যে সিনি ফ্ল্যাগ ফেস্টুন ব্যানার যে নষ্ট খাইনাই পার্টি যে সবাইনাই ওভার মানে রমইনাই এরাজ খাইনাই সঠিক উচিত মানে শাস্তি রনাই ওংথং সিনি স্যার যে ফেস্টুন ব্যানার সবাইনাই বকিত তি প্রামথানি নেতৃত্ব হিনা নর ঠিক ঠিক সাইমানচুক না ব আদারওয়াইজ তে কোনি ফানো সাধারণ বরফ ফানো নgai মানবলা আমতই মানে মেন্টাল আমতই রোখানো দিছে ফানো जों आपातत केस लेखा 6 जनानि मुङै केस लेखा 2टा केस 6 जनानि मुं जों आजार उल्लेख खायजा बरंनो नुङै जों गांगोन खायमानाय साबो खाया आर पार्टिकुलार जों मकलबाय थां माने एकदम आइ विटनेस सह बायनाय पुलिया निके सं गांगोन 3 जनानि बुमा जागाव सिन आइ विटनेस बो दङ जों आजाराव सिनि साखि थाखि दङ आबोत ङै थांगान ताबो ओ जे पार्टी जे सबैला थुन 13 टाइम जे प्रग्राम आबं गांगोन जों आबातत जे नेतृत्व रनाय बिनि बिसिंति खायनो बायदि लिखायजागा आरो लिखायमान बिसिंति खायनो पार्टी बिसबायजागा आबन गाना जों बंनि नेतृत्व रंनो आबादत येसिमासु बायसा पाली थेङै तंथौलायै बाइक दoi चालक थाने खरक थामलां मा चोतै पातिमो करमछरा हाइनो हाइ किनेमा सिंसा करमछरा आसाम आगरतला नेशनल हाइवे लाहारो TR04827885 अटोमाल खंबाय पालसार NS बाइक दादा सेटा तुतै लामा बाय लांमा चोतै इंजाक्ताबो अटोमाल खंगो काजाक पेसेन्जार रक अ खरक थाम सकदो खमानजा रंनो बिरासिमाल साखामनगो तलाङै थांगाखनि कक्तमाव सायमानखा तेबो कक्तमारिगि सायमानखा उमर सकसेरा सानिनो बुमा बुफा हिंजानाय रक दुसानो बाइक पायिरिमा बाय सागनि मुचुंति बेराय खलाय इंलायमा बाय पालि थांलायै बेलाय बाइक दoi चालुमा बाय आवाहाय लाहाय पातिना नाखनाहनि सायमानखा ब्यूटीफुल नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा Nahalai pun luar borok get. Bosa kau? Get tanya pun nahalai wajah saya. Tambah accident, tambah accident. Hah? Auto by bike. Porne payment noro. Nal kata ni payment ni. Korok busun noro. Dujon. Tam kah? Ini Amerika yang lainnya apa nih Holly ni? Tai. Nin login ni neng dah salok nai. Mungsang liya. Gari kai? Noro ayang ni tang kai ni payment ni. Okat yang Holly tinggal tu itu payment ni. Nong sama balik. Korok busuk kan noro. Dujon. Tai kerja nyong dol kerja. Kono hamya nung jak rok ding rok lajar noro. Kono ni je Holly tinggal just tu itu. Rung serungi jatang noro. Kori tunggu na. Boklasa. Nen mungkai? Nen kai? Kami bersonar nih. Nen mung? Tamung orang asu urur. bike by auto accident orang lain Bocor awang kana? Ketini jika ek 2टा है यार Tamung bob hiking kana bob. बाइक हेंका त 82 माइल फाइमाने अटो हंक्लाई yang मास्टर जिगिन फाइ परमसरा पूरा फाइथु तलाय खबरा सबनि चायाव त सेमालाया त अटो चराइ बागुं एक बोसोरनि चराइ दङ ताइ 2 बोसोरनि चराइ दङ आब्रा न खाथि लांखांगा Oh bike salona sak dukur dah mang. चलाउनाय किसा दुखु माखा उखला आचंनाय बेलाय दुखु माखा बोले पेनरा किसी किसां पाइखा Tini to pali thanglayo. Haste haim ganang gino. Abono rugino baksa seng lai thanai jora robu nukja go belai hamya nungmung rog nang lai aba ke hur khai party man. bon nai male sala bike chalana la kisa charai haina license tong insurance tong auto diamond insurance pe nawo কিন্তু তিনি no my holiday jesa holiday holi thungmane na puja jikuna occasion someka chim bororok एकदम बुंग बांग का बिची पक्सा लाय बुइनो नुगु पिका बुंगलाय ओमहाय पुजानि सुमे किसा जिदोंग चावलाय आसमे किरमा गदा गदा माइसिला रावचे सा गुना फान नुखाका साइस मारो गिरु इताम मेका तिनि दिना नंगै चालावनाय राव ओंनाय जम हापन तिनिला सला रावले के बुनंनाय उख्रै ब्राव तिनि सिमे आगिरा सद समय बिसी बाक ओमाय ओकेशन तंनाय आसमे बेलाय के एक्सनों लायखुगु ओमाय तुमाने ब्राव बुंसुइ चालावलाय माने आमय नाम बागेना जों बिसिबां टंथावबाय थों दुखुपां थों जों बाइकरावनो गारिरावनो अस्ते अस्ते चालावनायसै टंथावगायनो बुं के दय चालाव थाङै आबो पिकआप बंगिया आबो थिनाय लामासै Tai निजिचिमि थिनाया गयसानिसि प्रब्लेम बाइक चालावला मागनैसै अटो का सानारा चराय 1 बोसोरनि दं 2 बोसोरनि दं बुरै दं ताय आरो पुरा 10 जन आइ दं आब्राम बागै बेलाय रिक्स बिनि बागै om hai sirai sikla rongni mafa parents guardian rongno tam koi mungtonai.
Brani bagi tu belai dukuni kok. Berau tu berani besar. Siar atau naik. Abrau na bayi tu ahani bayi ribong ya. Taman naik nang mani juga nu nang kan baksa kasih aja orang kelawang ya. Ahani niji cimi berau action ya bunyi sedih action kaya. Fire service rok pajak dadar aro. Fire service na ampun kaya mani nang lah yang hitlang sampai kah. Ayam bersama ni pun lah kaya ni berau. Kerja accident serius ni ada tu hospital emergency berau nursing kata pura 10-15 minit nang naik. Kita jel lokal auto raw. Nawai 10-15 minit nursing kata 10 minit bayi hospital tahun ini kan. Nai mutang bodoh rok sok kali ana. Polis rok sok kali ada. Sok kali ya. Kita je public rock. Bina nursing masa dakir hambima ham. Hospital suka dakir bancir mana ni dakir putih. Oh parti mah thai ke apa jaga darah? Koram surah. Bo PS berkhol jawab? Munu PS khobjak. Kubida Congress na CPIM Congress 2026 ni bisini chong mariwa Saka Minister Vikas Debroma 29 Krishnapur constituency Mongia Kamihati board office BJP ni bakakte kaisa panda songjaka o pando phaiman jaka Tiprasa Hamkrai Minister Vikas Debroma tai Tiprasa Hamkrai Minister Vikas Debroma Saka 2026 biswa Congress tai CPIM ni saka kaisa quarter bangla phaye ha kolong mahai engnai abong khabus kang 2026 ni chong mariwa CPIM Congress bodol tonggalak ha bisingo phobjagai thangnai hini Saka Tiprasa Hamkrai Minister Vikas Debroma o panda khlaithani beautiful notice Tripura প্রতি মঙ্গলবার মানে মাসে 2 বার ফেলে দেওয়া হয়। আজকে আমাদের কার্যকর্তাদের সঙ্গে এখানে আমি মঙ্গিয়াকামি এসেছি। হ্যাপি হোলি সাংবাদিক বন্ধুদেরকে আজকে হোলির বিনিময়ে মত বিনিময় করছি। আজকে হোলির দিন এবং এই হোলির দিনের মধ্যে আমরা আমাদের কার্যকর্তাদের সঙ্গে হোলি খেলেছি, মত বিনিময় করেছি এবং তাদের সুবিধা অসুবিধা আমি শুনেছি কথাগুলো। এই মঙ্গিয়াকামির মধ্যে আপনারা সবাই জানেন বিভিন্ন সমস্যা আছে, সমস্যাগুলি শোনার পরে বিভিন্ন আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলে এগুলি সমস্যা সমাধান করে দিয়েছি সঙ্গে সঙ্গে। আগামী দিন আমাদের রণনীতি ঠিক করতে হবে, কারণ আগামী দিন আমাদের 2026-এ আমাদের এডিসি নির্বাচন হবে। এই নির্বাচনকে সামনে রেখে আমাদের সংগঠনকে মজবুত করার জন্য সমস্ত আমার কার্যকর্তাদের নিয়ে বুথ প্রেসিডেন্ট আছে, 2 জন বুথ প্রেসিডেন্ট এবং মণ্ডলের নেতৃত্ব আছে অঞ্জলি দেববর্মা আমার সঙ্গে। আগামী দিন সিপিএম এবং কংগ্রেসকে এক ফুটাও মাটি ছাড়ব না। কিছুদিন আগে বর্মন সাহেব বলেছে ভূমিকম্প আসবে ত্রিপুরাতে, ভূমিকম্প হবে। আমি বর্মন সাহেবকে বলছি যে কিছুদিনের মধ্যে আপনি দেখবেন এই মঙ্গিয়াকামিতে যারা সিপিএম কংগ্রেস করে আপনাকে আমি ভূমিকম্প দেখিয়ে দিই ভূমিকম্প কী জিনিস। সবাই দল ছাড়ার জন্য প্রস্তুত, আমি দিনক্ষণ তারিখ করি নাই। যারা কংগ্রেস যারা করে সবাই আমাদের রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে সবাই আমাদের সঙ্গে আসবে, জয়েন করবে। সেদিন দেখবেন ভূমিকম্প কি ভূমিকম্প হবে। কারণ মানুষ সিপিএম এবং কংগ্রেসকে বিশ্বাস করে না। বিগত দিনে কংগ্রেসকেও দেখেছে, বিগত দিনে সিপিএমকে দেখেছে, কমিউনিস্টকেও দেখেছে। আমাদের জনজাতি যারা পাহাড়ের জনজাতি কেউ বিশ্বাস করে না কংগ্রেসকে, কারণ কংগ্রেসও আমাদের জনজাতিকে ধ্বংস করেছে, শোষণ করেছে, জনজাতিকে অনেক ধ্বংস করেছে, সিপিএমও ধ্বংস করেছে। একমাত্র আমাদের নরেন্দ্র মোদীজি এবং আমাদের প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহেবকে বিশ্বাস করে, কারণ উন্নয়ন ছাড়া কোনো কিছু এই বিজেপি কথা বলে না। মানুষের জন্য কাজ করে, গরিব মানুষের জন্য কাজ করে, সবার জন্য কাজ করে। যে কোনো জিনিস পেতে গেলে যেতে হয় না মিটিং মিছিংয়ের মধ্যে। তার জন্যই
সবকা সাথ সবকা বিকাশের সরকার। আজকে আমাদের জনজাতিরা সবাই বিশ্বাস করে আমাদের মোদিজিকে এবং আমাদের প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহকে। আগামী দিন ভূমিকম্প আসবে বলে ওরা বলছে। আগামী দিন 2028-এ আমি চ্যালেঞ্জে বলছি, আমি বিকাশ দেবর্মা আমি চ্যালেঞ্জে বলছি, জনজাতিরা বহুত শিক্ষা পেয়েছে, জনজাতিরা বহুত বুঝে গেছে বিজেপি ছাড়া কোনো কিছু নেই। যারা এখনও কংগ্রেস সিপিএম করছে ওরা সবাই 2026-এর এডিসি ইলেকশনের মধ্যে সবাই আমাদের সঙ্গে আসবে। নমস্কার, ধন্যবাদ। বিজেপি জয়নিং খাইকা সিপিআইএম কংগ্রেস ইয়াকরে তিপ্রাসা 33 ফ্যামিলি 97 জন ভোটার কল্যাণপুর আমসানি। তিনি 15 সালমারিসা সানি সালো কল্যাণপুর কনস্টিটিউয়েন্সিনি বিসিন খবজাক প্রমোদনগর পশ্চিম কুঞ্জাবন এডিসি আমসায় কাইসা হাতি সভা খাইজাখা। ও হাতি সভা সিপিআইএম কংগ্রেস ইয়াকরে 33 ফ্যামিলিনি 97 জন ভোটার বিজেপি বদনি বানা রংখা। তাই বরং বিজেপি নি বানা ইয়াফরে লামজাক সগৈখা এমএলএ পিনাকি দাস চৌধুরী। বিউরো রিপোর্ট নর্থ ইস্ট ত্রিপুরা। কংগ্রেস সিপিএম বিভিন্ন দল ইয়াত্রে তিনি বিজেপি বাংলা রমনের নতুন নাম সগো। কংগ্রেস সিপিএম ইয়াত্রে ফাইনের নতুন নাম সগো। বিজেপি জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ, বিজেপি জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ, পিনাকি দাস চৌধুরী স্যার জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ, পিনাকি দাস চৌধুরী স্যার জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ, নিতাই বল স্যার জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ, নিতাই বল স্যার জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ, ইন্দ্রাণী ম্যাডাম জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ, ইন্দ্রাণী ম্যাডাম জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ, ভারতীয় জনতা পার্টি জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ, বিজেপি কি বিজেপি কি বিজেপি কি। আগামী 20 মার্চ 27 কল্যাণপুর প্রমোদনগর জনজাতি মোর্চা ভারতীয় জনতা পার্টির উদ্যোগে বৈরাগী পাড়া স্কুল মাঠে দুপুর 2টায় শহীদ স্মরণে এক সমাবেশ। এই সমাবেশকে সামনে রেখে বিধানসভার বিভিন্ন এলাকায় সেই উঠান সভা, পথসভা, বাজার সভা চলছে। তারই অঙ্গ হিসাবে আজকে আমাদের পশ্চিম কুঞ্জবন এডিসি ভিলেজে যে বাজার সভা, এই বাজার সভায় আজকে কংগ্রেস সিপিএম বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে বিরোধী যারা করে প্রায় 33 পরিবারের 97 জন ভোটার আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টিতে সামিল হয়েছে। ওনাদেরকে আমি স্বাগত জানাই এবং আমার বিশ্বাস বিগত কয়েকদিন আগেও দেখেছেন কল্যাণপুর বিধানসভা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন জায়গায় মানুষ আমাদের সঙ্গে সামিল হচ্ছে, বিশেষ করে মোদিজির নেতৃত্বে ভারতবর্ষের সরকার এবং আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহার নেতৃত্বে এবং সংগঠনের যিনি দায়িত্বে রয়েছেন সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে যেভাবে বিকাশমুখী কাজ এই রাজ্যে চলছে তাকে সমর্থন জানিয়ে তার প্রতি আস্থা বিশ্বাস রেখেই আজকে ওনারা সামিল হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি আগামী দিন আমাদের শক্তিশালী সংগঠন হবে এবং এই কল্যাণপুর বিধানসভা শক্তিশালীভাবে আত্মপ্রকাশ করবে। শুধু এই জায়গায় নয়, আগামীকালকেও নগরাইতে আমাদের প্রেম সিং এডিসি ভিলেজ দুর্গাপুর সংযুক্ত হয়ে সেখানটাই আমাদের যোগদান সভা রয়েছে। প্রত্যেকটা দিনই রয়েছে। আমি বিশ্বাস করি আগামী বিধানসভা নির্বাচন আসতে আসতে বিরোধীরা সম্পূর্ণভাবে ধরাশায়ী এবং ওদের তো এমনিই পায়ের তলার মাটি নেই। আগামী দিন তারা দাঁড়াবারও সুযোগ থাকবে না। মানুষ সম্পূর্ণভাবে তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তাই আজকে আমি নবাগতদের আবারও ধন্যবাদ জানাই এবং সবাইকে নিয়ে যাতে আমরা আরও বেশি শক্তিশালী সংগঠন করতে পারি। Palini salnorgei dim sagolek zala sikla tai beri sikla rong samuni bisingti palekha. Palini salnorgei rajakor agol dim sagolego chirai okra jotono miloi pali thlai mani nungsakha. Bureau report notice Tripura.
আর সবাই খুব সুন্দরভাবে রং খেলবে আর যেন মানে নিজের আনন্দের জন্য যেন অন্য কারোর আনন্দ নষ্ট না হয় সেই বুঝে সবাই রং খেলবে। সবাইকে হ্যাপি হোলি। প্রতি বছরই কি হোলি খেলা হয়? এখানে আসেন আপনারা? এখানে আসি, পুরো আগরতলা শহর ঘুরি আমরা, সব ফ্রেন্ড সার্কেল মিলে সবাই আমরা খুব মজা করি। পূর্ণিমাকে সবাইকে শুভেচ্ছা আমার তরফ থেকে আর ত্রিপুরার সব নাগরিকদেরকে। আমি এটুকু বলতে চাইছি কি যে দোল পূর্ণিমাটা সবার জন্য একটা খুব বড় উৎসব, যেখানে আমরা সবার সাথে আমাদের নিজেদের হ্যাপি ফিলিং এগুলো সব কিছু শেয়ার করছি। আমি এতটুকু বলতে চাইবো কিন্তু সবাই যেন দোল পূর্ণিমাতে খুশি থাকুক আর নিজেদের রংটা যেন সবাইকে থ্রু রঙের মাধ্যমে নিজের হ্যাপিনেসটা ছড়াক। আর আরেকটা জিনিস, সোসাইটিতে যে পেটস অ্যানিমেলসরা আছে ওদেরকে যেন কোনো ধরনের হার্ম না হোক, যেটাতে যেন অ্যাজ ওরা পেটস অ্যানিমেল, স্ট্রিট ডগ, পেটস যত সব আছে এদের কারণে কোনো ধরনের যেন হার্ম না হয়, এতটুকু আমার ত্রিপুরার মানুষদেরকে বলা। আর আমার বাড়ির যত সব গুরুজন আছে, যত সব ছোটরা আছে ওদেরকে আমার ভালোবাসা, আর গুরুজনকে আমি থ্যাংক ইউ। সৈন্য বইবো থানায় বাদল জমাতিয়ানো পুলিশ রमै আলঙ্গ দাখা रमजाखा सैन्य बयबो थानाय बादर जमातिया तेलुमुरा पिएसनि नायमो थांबाय थांनाय 11 सालमारियाव सीमासनो बयबो थानाय ससियेल मिडियायाव बेलाखिनो भाइरेल ओंखा आब्रो नगो तिप्रामो थाबदनि बखाते तेलुमुरा पिएसओ एफआईआर खालायजामा यागलो ग्रेप्तार खालायतलांखा अ बादर जमातियानो पाइथाखौ खुवाय दरबार हाबानगो तिसाजाका हनिबो सायमानखा बिउ रिपोर्ट नर्थ इस्ट त्रिपुरा আমরা পসাম এনজিওর পক্ষ থেকে আমরা একটা কমপ্লেইন পাই। তো কমপ্লেইন পাওয়ার পর আমরা প্রিলিমিনারি ইনকোয়ারি ইনিশিয়েট করি। প্রিলিমিনারি ইনকোয়ারিতে আমরা কগনিজেন্স পাই এবং বিভিন্ন সোশ্যাল মাধ্যমে আমরা জানতে পারি, সামাজিক মাধ্যম থেকে আমরা জানতে পারি যে আমাদের ভদ্রায় স্থিত গর্জন টিলা গ্রামের একটি ছেলে, যার ভালো নাম হচ্ছে বিশ্ব পখা জমাতিয়া ওরফে বদরহরি জমাতিয়া, ও নৃশংসভাবে একটি কুকুরকে হত্যা করেছে। এটা ছাড়াও আরও অন্যান্য পশুর সাথেও সে হিংস্র আচরণ করেছে। আমি নিজেও এটা সামাজিক মাধ্যমে দেখতে পাই। তো পরবর্তী সময় আমরা একটি স্পেসিফিক কেস তার বিরুদ্ধে আমরা রুজু করি। কেস রুজু করার পর আমরা আমাদের তদন্তে চলাকালীন সময় আমরা তাকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হই এবং আগামীকালকে আমরা তারা খোয়াই জেলা ইয়েতে আদালতে আমরা তাকে সোপর্দ করব। বর্তমানে আমাদের ইনভেস্টিগেশন চলছে। যদি এর মধ্যে আমরা আরও অন্য কোনো লোকের ইয়ে পাই, ইনভলভেন্সি পাই, তাহলে আমরা তাদেরকেও আমরা ভবিষ্যতে গ্রেপ্তার করব। tok khogai samani manjake polaikha tok malik bai tok khongnai patimung bisalgor amsayo Salgor PS ni bisin khobja kalkari amsayo khoroksa pokreti das mugai poultry tok mani khlaimani tai bini poultry farm o samungkhlane Bikram Das no naikona bagai klangai thangmani phiaba poultry farm malik ringma bai samungkhlane Bikram Das tok khogai phalmani manjaka okok tomano khnawai pokreti das bini phalnogo thangman nukhino poultry farm malik no butok khlaina chengkha tok khogai phalnai Bikram Das kok tomao tebo saimanka horjorao bo butok khlaina hnai pokreti das ni nogo borok talangai thangman nugai pokreti das ni buta mana khlaina thangpuro bono bo butok khlaina chengkha paitha Bikram Das ni mungoi PSO FR khlai rekha Pokreti Das khane naji borongni khuktinyo tam shaka shrai shrai ke Bureau Report North East Tripura এই কারণে করতেছে হে আমার এনে টিপ দিত আমার মালপত্র কষাইয়ের দোকানে খোঁজ করতো, বাড়ি বাড়ি খোঁজ করতো, করাতে জিয়ান যেই কষাইয়ের দোকানে পাঠায় হে হের লগে আত্মীয়তার সম্পর্ক তৈরি করে করলে হের কাছে মুরগির লেগে ফোন করে, আমার কাছে করে না। ফার্মারের বাড়ি যাইলেও তদ্রুপ তারার লগে আত্মীয়তার সম্পর্ক তৈরি করে, ফার্মে তাই না মুরগ না বেছে চুরি করিয়া হ্যাঁ তারার লগে একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক তৈরি করে। তখন 6 মাস ধরে এটা করতেছে। তারপর আমি তার টিপ আমি 1 মাস ধরে বন্ধ করে দিয়েছি। এটার থেকে হেয়ার ফিকশনটা তৈরি। এখন হেয়ার বর্তমান ডিউটি হয়েছে সব ফার্মারে বুঝাইতেছে আর কষাইরা বুঝাইতেছে যাতে আমার টাকা পয়সা না দেয়, আমার বিরুদ্ধে সংগঠন তৈরি করতেছে। হয়েছে বিক্রম দাস হয়েছে আমার ফার্মার কৃষক। হ্যাঁ আমার থেকে মুরগির দানা বাচ্চা সবকিছু নিয়ে এটি তৈরি করে, তারপর আমি এটি হের থেকে নিয়ে বিক্রি করি। তো কিছুদিন আগে আমি বাইরে গেছিলাম গা, হেরে পুরা দায়িত্ব দিছি যে মালটাল ডেলিভারি দেওয়ার। আর হের ঘরে মুরগি আসলো, হে আমার না জিগাইয়া 1,20,000 টাকার মুরগ বেচা রেখে দিছে। তারপর হেরে জিজ্ঞাসা করলাম যে তুই আমার না জিগাই মুরগি কেন বিক্রি করলি? তোমারে টাকা দিলাম, তুমি বাড়িতে আইও। তারপর হে
বাড়িতে আইছি বাড়িতে আইয়া তার হিসাবপত্র দিছি হিসাবপত্র দেওয়ার পরে আমার আনতে মাল নিছে না তোমার আনতে আমি মাল নিছি না খাতার মধ্যে এত টাকা কেমনি হয়েছে অথচ হে আগে আমার ঘরে ঢোকার পর তার আগে মাল লিহি ক্যাশমের মধ্যে সই করে সিগনেচার করে তারপর আমি তারে মাল দিই এর আগে আমি তারে মাল দিই না তার উপযুক্ত প্রমাণপত্র থইয়া তার জন্য আমি খাতা দিছি খাতা আইটালটা আমার ঘর ফলাই তুই বসে পালাই সেটা কইতেছে আমি মালপত্র নিছি না তুই টেয়া কেমনি নিবি নিস তারপর আমি যখন এটার প্রতিরোধ করি তে আমার ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া যে পর্যন্ত ক্যাশেতে বাইকুল না যেই পর্যন্ত পারে আমার মারছে এই রাস্তার মধ্যে ফেলাইয়া এই সারা বাজারে মানুষ চাই দেখছে তো এই ঘটনা হয়েছে হে যা কিছু করতেছে যে হে গাড়িটা যে চালা এটা আমার দেওয়া গাড়ি আমি হেরে দিছি কম দামিতে ভাঙ্গে আমার টেয়া দিছে হে যে মুরগি কর তুলছে ইনাও আমি 1 লক্ষ টাকা দিছি হে যা কিছু করতেছে সব কিছু টাকা আমার তারপরে আমার এখন আমার 4 লাখ টাকা জানা আছে এই টাকাটা না দেওয়ার বান করার লেগে এই টাকাটা না দেওয়ার লেগাতে কত পলিসি করতেছে তাই এটা না এটা কইরও খামতো হয়েছে না আমার বাড়ির মধ্যে আজ 2 দিন 3 দিন যাবত দল বল লয়ে ঘুরতেছে তার পুরা গোষ্ঠীর লোক লয়ে ঘুরতেছে এমনকি কালকে আমার ভাইয়ের উপরে পর্যন্ত হামলা করছে গোষ্ঠীর লোক লয়ে কামে কতর খামৈ থাবলা চাওই থাকামো কিসানি বেগে খামলেয়া পাতি মং নাগজলা আমসাই হাইনো হাই কিরমে সিংসাকে হনাকা আমতলে খয়ারপুর বাইপাস রোড নাগিসরা আমসাইনি হর্টিকালচার অফিস গানো কিরমে সিংসাকে হনাকা অকক্তমানো সাইমানমা লগলগিনো হরবথনাই বিন্দিয়া রং সকাকে হনাংমা থাयो পাইথাগতেबो সাইমানকা কিসানি বেগে আমসে কেরেঙ্গে হনাংনা তংমানি নাংলেয়া হানিबो সাইমানকা বিউটিফুল নর্থ ইস্ট ত্রিপুরা আগুনটা কিভাবে লাগছে তো কোথায় না কিন্তু আমরা হঠাৎ করে দেখি যে আগুন জ্বলতেছে দাউ দাউ করে জ্বলতেছে পরে আমি তো বাইক থেকে এখানে বাইছি জল টোয়াই নিয়েছি এই জায়গাটা কন্ট্রোল করছি কারণ কারেন্টের তার আছে কারণ সবারই তো জনসাধারণের উপকার করতেছি আমি না জল টল দিয়ে এসে নিবাইছি নিবাই এসে কন্ট্রোল করতে পারছি না এদিকেও নিবাই পারি না এদিকে গেলে সেদিকে বন্ধ হয়ে যায় এদিকে গেলে এদিকে বন্ধ হয়ে যায় এরপরে দিয়া ওই ফায়ার সার্ভিসে ফোন করছি তারা এসে ওখানে ঠিক কোনো সময় আচ্ছা সঠিক সময় আছে তারা 15 মিনিটের ভিতরে তারা জায়গার নাম নাগিছড়া হর্টিকালচার অফিসের সামনে আপনার নাম আমার নাম টিঙ্কু দাস হ্যাঁ টিঙ্কু দাস Tini kok borok kok tema asuk zara tino salbum ni kok borok kok tema nai mana ni bagai coy wei nai tong di notice di presene